有我哋見到3.3分啦，提前咗係10零分鐘，咁亦都叫做係唔錯嘅，咁可以係繼續進行啦。因為天色都開始暗啦，已經係落雨喺度嘅。係啦，咁現在咧就係除咗朝頭早有雨落之外咧，跟住咧成日咧都好天，咁變咗咧就係令到呢個賽事咧就係順利舉行嘅。好啦，咁而家咧就係參賽嘅電單車手咧就已經準備緊啦，係嘛？係啦，我哋見到個排位方面咧，尋日咧就謝叔寶係頭位起步。冇錯啦，謝叔寶咧就做咗2分22秒783啦，今日就會排喺頭位出賽㗎。8嘅保安老豆咧就會排喺第2，咁咧呢一個嘅歐文咧就會喺第3啊。咁啊，加利莊神咧就會喺第4，咁啊4嘅保安伊斯頓咧就會喺第5位啊。咁薩卡咧就排喺第6，咁啊上屆冠軍赫爾文咧就喺第7啊。咁啊麥基尼斯咧亦都係攞冠軍㗎，咁就喺第8㗎。金明斯咧就喺第9，咁啊黑之神咧亦都係攞冠軍啦。另外一個攞冠軍嘅車手啊，亦都會排喺第10位出戰㗎。咁啊剛才就介紹咗前位發覺咧，今次啊亦都嚟咗好多冠軍啊。4位嚟添啊，數一數。咁啊睇翻咧就喺今朝早嘅呢個練習時間啦，成績最好咧就係上屆冠軍赫爾文。咁啊今朝早咧佢自己做出嚟係新嘅時間比佢排位賽更加唔錯嘅。咁啊換言之咧，佢對呢架賽車都慢慢係熟悉啦。咁啊換言之喺嚟緊呢個階段咧，可唔可以係俾到前面嘅車仔嘅威嚴咧？我相信都能嘅。咁所以赫爾文啦，咁啊對自己本身嘅實力係有啊，咁啊只不過係對戰車嘅運作咧冇成。咁啊嘥好多嘅時間就係調整啦，或者練習咗之後啦，喺今朝早嘅呢個新練習裏邊咧，見到個表現非常之好。咁而老豆咧今朝早亦都係排喺呢個第2位啊。咁啊，我哋都會知道咧，就係今屆好多嘅車手咧都係選用咧係 BMW 啊，即係寶馬嘅呢一個嘅電單車。咁啊 BMW 嘅1000R 嘅呢一個戰車咧，亦都係好多車手選用嘅，俾我睇睇佢嘅發揮。咁當然咧亦都有專利，即係比例啦，都係啦。大車手嘅鬥啦，咁當然應該係嗰個啦，而家係目前世界上最受歡迎嘅其中一個嘅電單車品牌啊，好多嘅比賽嘅車手咧都會係好樂意去採用呢架電車，因為佢性能咧始終係有少數保證。咁啊，樣板亦都係咧好多一啲嘅車位啦，亦都係一啲好接近明星嘅行業，咁所以好多車手係選用咧樣板嘅電車。咁但係有一架要值得留意嘅咧，就係到下年啊，喺個澳門嘅跑道上面咧，比較少嘅人用翻電車攞到成績。咁啊，今日我哋見到有個排第3嘅。冇錯啦，咁就係歐文啦。咁啊，呢位車手咧只係第一次嚟到澳門作賽，咁啊見到佢哋一直啊，咁啊成績都不斷咁提升啊。咁啊，所以絕對值得留意嘅一位嘅歐文。好啦，咁啊見到而家全部咧已經翻返去呢個起跑線嘅後邊啦。比賽亦都係正式展開咗啦。我見到起步咧就動作亦都唔錯喎。Another one. Another one. What? What the fuck? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Going from your heart. It doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you give to me, oh I do. It's you.
essa parte extremamente rápida do álbum, depois do álbum tinha mais velocidade de ponto, essa parte de meio segundo, logo nessa altura vai entrar na 12ª volta com cerca de 1 segundo avanço sobre o primeiro modo, que é o Double Baba, que tem atrás de si o seu velho Kevin Mestre, e só depois aparecem os dois claramente sem andamento, quer para os álbuns, quer para os postes nesta fase do programa, sem andamento do lado lento, alguns voltas, Angers, já que tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my. Oh my god! Wow! Do you wanna know?